हुगली के चांपादानी में बुधवार शाम रामनवमी जुलूस में भगवा में दिखे तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी, स्थानीय विधायक अरिंदम गोइन, चांपादानी नगर पालिका चेयरमैन सुरेश मिश्रा और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। कल्याण बनर्जी भगवा पंजाबी, भगवा पगड़ी और भगवा उत्तरीय पहने नजर आए। सांसद कल्याण बनर्जी को राम भक्तों के साथ जुलूस में जय श्री राम के नारे लगाते देखा गया। सांसद कल्याण बनर्जी ने राम भक्तों को लड्डू खिलाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर धर्म का अपना त्योहार होता है। मैं ईद पर अपने मुस्लिम भाइयों को बधाई देने जाता हूं। रामनवमी पर मैं भगवान राम, माता सीता और बजरंग बली की पूजा करता हूं और राम भक्तों के साथ जुलूस में शामिल होता हूं। सभी धर्मों का सम्मान करना ही बंगाल की संस्कृति है। রামনবমীর যে মিছিল হচ্ছে, আজ শোভাযাত্রা, তাতে আমরা সবাই মিলে হাঁটবো। সারা বছরই তো এখানে কিছু না কিছু হয় সমস্ত ধর্মের। আমরা সবাই সমস্ত ধর্মের যে প্রোগ্রামগুলো হয় তাতে আমরা থাকি। মহরমেও যেমন আমরা সবাই মিলেই মহরমের শোভাযাত্রায় হাঁটি, তেমনি আজ রামনবমীর যে শোভাযাত্রা আছে সেই শোভাযাত্রা হাঁটি। সমস্ত ধর্মের মানুষ, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এটাতে সমস্ত ধর্মের মানুষ একসঙ্গে সবাই মিলে রয়েছে। একটা অন্য পরিবেশ ধর্মীয় ব্যাপারে। পশ্চিমবাংলা তো নিঃসন্দেহে সেই দিক দিয়ে তার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে এবং এবছরের রামনবমীতে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে পিসফুল হয়েছে পশ্চিমবাংলা। সে তো আপনারা সবাই দেখেন। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সবাই সুন্দর থাকুক, সবাই ভালো থাকুক। এখানে অন্য কোন, ভগবান সবাইকার সব বিষয়ে ভালো করুক। ভগবান সবাইকার সব বিষয়ে ভালো করুক। আর আপনি